오늘도 평화로운 뒷골목. 밤길을 달리고 있는 차량 한 대. Oui, Agathe. Tu peux me dire ce que tu fous exactement? Tout le monde t'attend. Putain, tu m'aides pas, la petite sœur, tu m'aides pas. 그리고 전혀 예상치 못했던 Sors d'où ce chien-là? Et bouge là, bouge, bouge! 사고까지. Monsieur, ça va? Allô? Papa? Papa? Allô? 경찰 차량이 등장해 Papa te rappelle, ma chérie. 자신도 모르게 몸을 숨겨버린 위기의 운전자. 그날의 사건이 모든 이야기의 시작이었습니다. 사고를 은폐하기 위해 트렁크의 시신을 챙겨버린 이번 이야기의 주인공 토마. 그는 아직 알지 못했습니다. Ils sont là. 자신의 그런 행동이 얼마나 큰 불행을 불러오게 될지 말이죠. Papa, ton pied. Ça va? C'est pas trop tôt? Ils sont prêts à fermer le cercueil. 어머니의 마지막 인사를 위한 장례 절차. Nous allons pouvoir procéder à la fermeture du cercueil. 하지만 토마에게는 또 다른 용무가 있었습니다. Est-ce que je pourrais rester encore quelques minutes avec ma mère, s'il vous plaît? Vous avez jusqu'à 22 heures. 두 번 다시 열리지 않을 어머니의 관. 바로 그곳에 Pardon, maman. 방금 전 사고의 시신을 은폐할 생각이었거든요. 환풍구를 이용 시신을 옮기는 계획에 딸의 소중한 장난감마저 이용하는 막장까지. 그는 정말 말도 안 되는 시신 유기 계획을 실행에 옮기고야 말았습니다. 막장 파렴치함의 끝판왕이었던 것. C'est l'heure. Merci. Hein. Je reviendrai, maman. 무사히 마무리될 수 있었던 장례식과 교통사고 은폐를 위한 뒤처리까지. 모든 것이 완벽한 듯 보였습니다. Moi, c'est pas très prudent de se garer au milieu de la route comme ça, non? Du coup, les mecs de l'IGPN sont pas passés au funérarium pour fouiller ta caisse. Il y avait quand même un joli paquet de fric là-dedans, hein? T'as bien fait. 그러던 어느 날 Manuel Barcelo, déjà inculpé pour trafic de stupéfiants. 마약 사범에 대한 신고와 함께 현장으로 출동하게 된 일행들. 그리고 그곳에서 목격하게 되는 익숙한 풍경들까지.
주인공 토마의 위기는 아직 끝나지 않았습니다. On nous a signalé un accident de voiture. Ça doit être ici. Et qui vous a prévenu? Dénonciation anonyme. On nous a signalé un accident de voiture bizarre la nuit du 9. Mais faut que je vérifie les vidéos de caméra surveillance. 무시무시한 불행의 여신이 아직 그를 향해 미소 짓고 있었거든요. Bah, Surprise. qu'est-ce que tu fous là? C'est bon ça. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir. Allez, viens, on mange. 사고 지점. 제대로 찍혀버린 차량의 모습과 C'est lui là. Toutes les voitures sont passées sans allumer leur feu stop. Sauf celle-là. Trace de freinage. Les feux stop. 하필 해당 사건을 직접 파고드는 자신의 동료들까지. C'est illisible, on voit rien. Je l'ai mangé, ça, les trois là. 범행이 밝혀지는 것은 말 그대로 시간 문제였습니다. 거기다 하나 더. Je voudrais signaler une personne recherchée par vos services. 낯선 누군가로부터의 제보 전화까지. J'allais justement vous le demander. Vous en avez fait quoi depuis que vous l'avez embarqué dans votre voiture? 지난밤 사건의 목격자였던 것. Vous êtes qui, putain? Sois pas aussi tendu. Après tout, ta voiture a été remise à neuf. Tu t'es même trouvé un alibi pour la voiture. Bravo. T'es qui, putain? Tu sors d'où? Voilà. 사무실에 돌아오자마자 경찰서 출입자를 확인하는 토마. Ouais, exactement. Je voudrais connaître les entrées et les sorties de la matinée, c'est possible? 하지만 그것은 무의미한 몸부림이었습니다. 전화기 너머의 목격자는 토마와 같은 경찰 신분이었거든요. Vous n'allez pas me croire, mais je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. J'arrive pas à y croire. Je me suis trompé de bonhomme. Attends, c'est Antoine Marelli, le patron des stupes. Exactement, ouais. 프랑스 마약반의 전설로서 추앙되는 한해 같은 선배님. 마약 단속의 끝판왕 마렐리 반장이었습니다. Ah, ça t'inquiète, hein? L'univers se moque de la morale humaine, n'est-ce pas, lieutenant Blanc? Tu veux quoi, toi? Ah, trop de curiosité tue, mon ami. 힘으로 제압해보려다 되려 당할 뿐이었던 토마. Gigoter! Arrête de gigoter! Allez, on tient! On tient! Voilà! C'est ça, c'est bien. 그는 바렐리의 말을 따를 수밖에 없었습니다. C'est bon. Bon, faut que j'y aille. 자신이 은폐했던 시신을 Tu me ramènes Barcelo ce soir. 다시 꺼내오라는 명령을 말이죠. Excuse-moi, maman. 그러나 Il doit bien y avoir une raison. 시신 회수 중에 발견하게 된 예상치 못했던 단서들. 지난밤의 희생자는 교통사고에 의해 사망한 것이 아니라는 것. Monsieur, ça va? 곧바로 정보 수집에 들어가는 토마. 교통사고 뒤에 숨겨져 있던 음모가 서서히 밝혀지고 있었습니다. Manu, ça fait 20 fois que je t'appelle. T'aurais pu répondre, merde. Tu me réponds, enfoiré? Ouais, et après j'ai les PV pour l'équipe là. Ouais, bah vas-y, je vais t'aider. Ah, pour 50 autorisés. Putain, c'est pas une petite infraction, ça. 전화기 넘어 희생자의 동료를 기어코 찾아내고야만 토마. 그리고 이어지는 신문까지. Allez, ça va aller. Eh oui. Alors on va commencer par une heure de séchage. Ça ira, tu crois ou pas? Quoi? Non, 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 attends. Je vous jure, je sais rien. Je sais rien. Parce que tu sais ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas rétrécir le linge. Quoi? 마약반 마렐리 반장은 단순한 부패 경찰이 아니었습니다. Tu me ramènes Barcelo ce soir.
Marie cherche à récupérer une clé. Quelle clé? L'argent de la cam. Pour récupérer une partie de la drogue saisie lors des perquisitions. Et c'est là que Maëlie et Barcelo intervenaient. 경찰이 압수한 마약을 뒷골목으로 유통시키는 마약계의 큰손이었던 것. Canadiennes, les Irlandais, les Chinois. 그리고 반장 밑에서 뒷돈을 빼돌려온 부하 경찰들까지. Le problème, c'est que la cam avait disparu. Cette clé, elle est où? Sur lui. 그 모든 것이 경찰 내부에서 벌어진 거대한 음모였던 것이죠. Thomas, bouge plus! Lâche le couteau, putain! C'est bon. Non, alors qu'est-ce que tu fous là? Bah, pose ton flingue et je vais t'expliquer. Homicide avec délit de fuite et enlèvement de corps. Tu te rends compte? À quoi tu pensais, putain? Alors à quel âge quand tu vas sortir? Hein? 토마가 뺑소니 범인 것을 알아버렸지만 차마 절친을 체포할 수 없었던 동료 마르크. Non, remercie pas, je fais pas ça pour toi. Et quand je... Sors de la voiture, c'est important, faut que je te parle. Ouais. 하지만 악당들은 토마 주변의 모든 사람들을 제거하고 있었으니 T'as vu, il est précis, il vise bien mon docker. C'est fini, je me rends! C'est fini pour toi! T'es sûr de toi? Chantez. Vous devez être Louise. Oui, c'est moi. 결국 가족마저 건드리려는 악행에 Thomas, ça va? 제대로 빡쳐버린 주인공. Alors finalement, c'est pour ce soir Godzilla? Ouais, c'est ça. 기다리던 참교육의 시간이 왔습니다. 10년 베테랑의 모든 노하우를 쏟아부어서 말이죠. On avait dit pas d'armes. Bien au chaud. Tu voulais, tu l'as maintenant. Tu as reçu? Je crois que j'avais pas compris que tu voulais te servir de mon arme de service pour faire croire à un suicide. La cam que t'as détourné, les bars à putes, le meurtre de Barcelo. Alors tu veux quoi? Tu veux me fumer? Vas-y, tire. 시신을 건네주며 서둘러 자리를 피하려 하는 토마. Pourquoi il revient ce connard là? Tu pourrais te faire un paquet de fric avec moi. Lâche-moi, putain! 결국 불꽃에 휩싸이게 되는 악당의 차량까지. 목숨을 건 마지막 대결이 시작되고 있었습니다. T'as voulu me baiser, toi? Hein? 모든 사건이 마무리되고 Papa est au travail, mais je te rappelle plus tard. Je t'aime, papa. 경찰 내부의 치부를 영원히 묻어버리기로 결정한 고위층. Détournement et trafic de drogue, meurtre d'un policier, délit. Va falloir m'enterrer toute cette merde, Vaubourg. 결국 한평생의 직장을 그만둬야 했던 토마까지. Vaubourg m'a dit que tu quittais la PJ. En tout cas, je trouve ça super que t'aies laissé tes indemnités à la femme de... Toi la relève maintenant. Alors fais pas comme nous. Tu vas faire quoi maintenant? T'as des projets ou... 하지만 모든 것이 최악은 아니었습니다. 길고 긴 불행의 끝. 아주 가끔은 낙이 오는 법이었거든요. 국산 명작 끝까지 간다를 리메이크한 프랑스 갬성의 범죄 액션
레스틀리스였습니다. 역시 원작이 가장 재밌는 법인가봐요. 김성균님과 조진웅님의 화장실 액션은 지금 다시 봐도 최고였거든요.